Okay, so good evening everyone. Good evening to you, sir. So today I will be explaining on how my system works, how my system flows, kung sa mga angay pisliton or input nato, and also ako pod explain kung unsa akong structure sa kaninga system. And also ako pod explain kung why is my system important, kung sa ka-importante, asa ni siya magamit. And also, I will be showing you my database design. And also, I will show you my code construction and how I put validations in each input. And sa last part is makita pod nato ang duha ka reports, which is the general and the specific. So let's get started. So before ta mo proceed sa uban natong angay may bawaan, so let's explain isa first kung unsa ka importante man ni akong system ug asa pod ni siya magamit. So let's see here why the student violation system. So as the explanation here, the student violation system was inspired by the need for a streamlined and efficient way to manage student records and disciplinary actions in educational institutions. So, ang kanila kong system is magamit ni siya especially sa eskwelahan. Kaya ang kanimong system is maka input siya record. So, kung ganahan mo tanaw ang isa ka tawo kung nabay violation ng isa ka estudyante, na records nga maipakita. And also, traditional methods such as manual record keeping or scattered spreadsheets are often time-consuming, prone to errors, and lack real-time accessibility. So, ang kaning nga part is mas importante jud ang karon nga nanatay system, which is digitally, compared sa sauna nga magkuan pa ka traditional, which sa like kaning manual record keeping, magsuwat ka nana. So mas may nang nadyo system nga digital kay ma-record niya, ma-save sa database nana, dili siya mawala og dali. Okay, so mao ni akong explanation para sa why student violation system. Okay, so let's proceed na sa next, which is the database design. And I will show you my design here. So mao ni akong database. So I have here three tables which are student, first one, second one is the violation, and the third one is the record. So as you can see here, taglima lang ka attributes or columns nga akong gibutang para dili pod kay libog sa akong card. So para pudhan ay ba lima lang ka buok. So sa student is I have here stud ID, which is student ID, stud name, which is the student name, student program, student section, and student the address. And sa violation pod is violation ID, violation name, violation description. Ang kaning description is specific usa nga violation name, naka-specific nga violation name. So more on specific ni siya. Then ang bio severity, kung unsa kalawom ang iyang violation, and ang bio sanction, which is ang sana consequences nga mahatag sa iyang violation. And then sa record, I have here record ID, stud ID, then the bio ID para mag-connect sila. And nakoy duha diri kabuok, which is the date. The record reported or the date reported, which is kanus nahitabo, and ang rec settled, which is date settled ni siya kung kanus na okay ang iyang violation. So mo ni ang kuan ang database design. So ang data po na ni siya isod, as you can see here, mo ni ang sa record. As you can see, record ID, stud ID, bio ID, then ang kaning reported o rec settled is mostly date ni siya. Then ang kaning settled is ang nakalahian lang ang ongoing, kay which is nagdagan pa ang iyang violation o panahuman. And sa student here, sa data niya, mo ni siya stud ID, pangalan sa estudyante, full name niya,
Then ang program mo ni siya naka-capital, and sa section is one number and one letter. Then ang address po. Then sa violation is mo na akong data, so which mo ni siya violation name, then ang kaning violation description is naka-specific, which is example kaning late submission is the first offense, and skipping class means 3 days, naka-specific siya. Then as you can see here, vio severity unsa kalawom, low ba, medium ba, or high. Then ang vio sanction niya yung consequence. Then let's see here sa record kung giunsa na ako pag join sila sa structure. So I have here ang naka foreign key. So ang foreign key niya is dapat naka restrict, as you can see here. Ang isa pod naka restrict. Okay, so done na ta sa database design. Okay na, goods na. So ari na ta sa application or code construction or validations. Kung giunsa na ako pag-construct ang code. So as you can see, so I have here 5 classes which are main, akong main, student, the first entity, the violation, the second entity, and the record, which is ang kaning pag-combine sa duha, which is makita ang reports sa usa ka estudyante. Then I have config here. So I have here. So maguna lang isa tas first sa config. So ang kaning config is nisunod ra ko sa code ni sir sa dito sa Colab. Ako lang copy paste. So ako ra to gisunod jud tanan, nara koy akong giusab ni Canera, akong ConnectDB gisunod ra pod, add records sa view record. Ang kaning sa view records is gisunod pod ko ni siya ka sir, pero nalang ko giusab, which means kay kung katumong kung sundon nako kang sir, kung kuan ko og table, maguba siya. So for example, ang column sa database is 5 ra, so dapat 5 ra sad ang table or ang iyang square nga mabutang. So kung malapas siya, example 7 ka box or 7 ka column, so maguba iyang table. So I have here giusab na ko. So kung malapas man gani ang iyang column or table, example 7 column, so masakto ra sad siya, kanang mahanay ra pod ba, dili maguba. So sa config is mora ni akong giusab. Then sa update records wala, delete records wala ra pod. Ang kaning set prepared statement and the get single value wala ra pod ko giusab. So goods na ni siya. So ari na ta sa main. So mo ni akong code structure or construction sa akong main. So I have here money naka-dual input choice. So as we go on sa each entities, sa each input is nag-add ko og tagsa-tagsa nilang validations. So every inputs ani kay may error kung if sayop dili mao ang gi-input. For example, if integer ang gi-input, then if integer ang gipangita pero ni-input ka og dili integer, ma-error siya. For example, ni-input ka ni-input ka og 5. So wala man sa 5, so invalid number, input 1 to 4 only. And then what if si user kay ni-input og letters? So dili basta kanang dili ma-error siya. So nahigibutang diri nga print invalid input, only integers are allowed. So mo ni siya. Tapos darang switch na ako. So mo ni akong main. Tapos ari na ta sa student class. So I have here 5 options. So akong validation ra ani is while true ra, nag while loop ko. So kung mentorg action, kung malapas og 6 mo niya mo gawas. Then kung kuan pod sayop
Kung letters pod, invalid input, only integers are allowed. Mo ni siya. Then kani pod yes, so dapat kung enter kag yes mo kuan siya mo proceed, og no gani mo kuan siya mo stop. Kung mo enter siya no mo niya mo gawas. Then kung yes proceed, then if number iyang i-input is mo niya mo gawas, invalid input, enter again. Okay, so ari na to sa add student. Sa add student is lahi-lahi akong validations gibutang ani. Sa kaning enter student full name mo ni ang validation sa akong gibutang. So it means kung enter siya og since kuan man ni siya full name, so letters ni siya. Kung enter siya number, ma-error siya. Okay, since ang name letters naman siya. So mo ni siya invalid name, only alphabetic characters are allowed. Mo na siya. Sa kaning program is lahi pod ang validation akong ibutang, which is A to 0. So dapat kung mo input si user o kuan, kung numbers yung input, ma-invalid program siya follow this format. So mao to no. So proceed na ta sa kaning enter student section. So ang kani is ang akong validation ani gibutang is dapat one number and together with a one capital letter. So mani akong validation gibutang. So kung enter siya og lain except ani nga format is ma-error siya. Valid section follow this format. And then sa student address is ang validation ako gibutang is same ra sa full name. So dapat characters ra pod ang ibutang ani, not integers or numbers. Then mo ni akong kuan view students. Then sa update is mo ni siya naka while true ang akong validation. If enter si user o wala ang ID is wala sa choices or kuan table, ID doesn't exist, enter again, so mo loop siya. And if mo enter pod siya og letters is mo ni invalid input, enter again. And then mao ni pod ni siya same ra pod yung pamaagi yung validation diri sa add students. So okay na ta sa delete students, same po ng pamagi, ID doesn't exist, and invalid input. So dana ta sa student, ari na po ta sa violation. Then mao na ni akong data construction sa akong violation. So naguna jud ang main nato, followed by the add, view, update, and delete. So same ra ni sila structure sa akong student, as you can see. Same ra pagkahanay, wala ra na usab. So naguna ang si main, sunod si add, si view, si add, view, update, and delete. So mara to. And ang validation akong gibutang ani nila, each input is same ra sa katong student full name. Kaya mao ra man ni mostly ang validation jud nako. Kay dapat letters ra ang i-enter sa user, dili numbers. So kung enter siya numbers, bisag usa lang ma-error siya. Mo inani ang iyang ay dili siya ma-error pero mao ni ang kuan i-print valid name, only alphabetic characters are allowed. So mo loop siya balik. So sayop dito akong giingon nga ma-error. So dapat kaniya mo gawas. Na siya i-print nga mo ni. Niya mo loop siya balik. So same ra pod, same ra validation kani. So mara siya same ra board. Akong view same ra pod sa katong view add student no. Then kani same ra pod sila. Then proceed na ta sa record. So ang kani, so as you can see nag-import ko og local date. So mao ni ang new feature or akong additional feature nga gibutang, which is since namo koy date, so instead mo input si user og date then mo follow siya format, dili na need kay mo automatic naman siya butang. So kung unsay date nga naka kuan sa local sa PC nimo,
unsay nakabutang, example karon sa nga date is mo automatic na siya butang dito. So same Japon sa previous. So naguna si main, then mao ni siya, then add, view, search. So ang kaning search record ug si view record, so as you can see naibag-o search record. So ang kaning view record nako is mo ni akong general reports or overall reports, while si search record is specific report or detailed report. So mo ni ako ang akong reports, duha ka reports, then followed by update and delete. So para mag-join ang duha, which is ang student og violation, so sa kuan ako sa view record is nag-join ko gamit ko ani para ma-join ang duha. So nag-select ko og record ID, then akong gi-join ang kuan ang student name ug ang violation name. So ang student name from student and violation name from violation kay gi-join ako, then kuan na yun, date reported, then date settled. So mo ni siya ang structure kan ay, then sa search record is mo ni siya search a specific student. So specific student, so one student ra ang mugawas to view their violations, kung pila ka book violations na commit niya or wala ba. So same Japon ID doesn't exist, invalid input. Then mao pod ni siya ang detailed report na ako. So as you can see, so dara nakita nato ang local date. So automatic na, instead of mag-type si user is automatic na mo dito. So mara ni akong code structure or code construction sa diri sa NetBeans. So proceed na ta sa output. So this is what my system looks like. So mo ni ang format or structure sa akong system. As you can see, student violation system. So I provided for options or menu or choices. So mo ni ang student, which is ang kaning dapita is makita nimo ang mga student informations or mga need may bawaan sa usa ka student, and then violation is mga lista sa violations and naka-specific pod siya. And sa record is it is where nga makombine nato ang student ug ang violation, kung naka-commit ba si student sa violation. And then for the last one is exit. So let's try to input. So ang kaning input choices is ang atong input ani is 1 to 4 only. So if we inputted a wrong number, so mulup siya. So if we try 5, so it's invalid number, input 1 to 4 only. And if we enter some characters, example kani siya, so it says invalid input, only integers are allowed. So need na jud ta mo input og 1 to 4. So mag-una lang ta sa student. So let's say student number 1. Okay, so ni hatag siya mga action. So first one is add, update, delete, view, and exit. So same pod. So 1 to 5 ra ang need i-enter action. So if we say 6, so mo pan siya invalid number. And if we try character, so invalid input, only integers allowed. So same ra Japanese sa paglas. So let's add student. So let's say here enter student full name. So let's say test, and student program test. Oh, invalid siya. So sa kaning dapita is nagbutang kog validation. So this where nga invalid program need siya na ay format, which is ang kani na dapat naka caps lock, capital letter. So let's try BSIT. So di Japan siya pwede. So BSIT naka capital na. So ni kon siya ni proceed. So section, let's say 2A.
di po siya pwede since naka-caps lock man ang A. So let's sundon lang nato siya, no. Let's say 2B lang. So ni-proceed siya. And let's say Minglanilla. Okay, wait lang ta. So record added successfully. So ato i-check sa atong kuan SQLite if na-record ba siya. So ato ta sa student. So ato lang i-refresh. So dara nanay record successfully, which is si test, with IT, 2B, and Minglanilla. Okay. So let's proceed. Yes. And then kung ari po ta sa update, try na to. So sa update nga part is mo display ang student information, which is si student. Then mangita lang ta kung kinsa atong ganahan i-update. So let's say kato atong gi-input ganiha, which is 13. Try to 13. Wait lang. Kung mo input tag line number is dili siya mo proceed. So wala man diri. And if we try pud og line characters, invalid input pud siya, enter again. So dapat kung unsay na diri mapoy mo gawas. So let's say 13 may atong update. So enter new student full name. So mangita lang tag laing pangalan. So let's say Daniel Padilla. Enter new program, which is mag-enter na taglain BS Crim. And student section 3A, student address Manila. Okay, so ni kuan na siya, no, na share record. So successfully siya. Dara. So you want to continue? Yes. So ari na punta sa delete nga action. So if we try to delete, ato ni i-delete si Daniel Padilla 13. So ni automatic na record, it says here record deleted successfully. So nawa na to atong gi-input niya. So let's proceed. Yes. So mag-view ko tag student, let's say for magawas na ang students information nga table. So mo ni ako tong structure sa table. We have 5 columns: the ID, the student name, program, the section, and the address. Okay, and let's proceed to yes. And exit. So sa exit nga part, exit student, it is where nga mo back siya, mo balik siya sa atong menu. So let's say yes. So as you can see, nibalik na siya sa atong menu. Okay, so next one is the student. And no. The next one is violation. Sorry. So let's proceed to and add violation. So enter violation name. So let's say violation, which is cheating. So enter description. So ang kaning description is naka-specific ni siya unsa nga type of cheating. So sa akong kuan kanang akong database na naman to cheating dito and during exam. So ang kaning diri dapita is magbutang na taglain naka-specific during assignment. Okay, so enter severity of violation, let's say low, and enter sanction, which is 0 assignment. So record added successfully. So ato i-check sa atong SQLite violation. So nanadari na record na cheating during assignment low in 0 assignment. Okay, so proceed na ta sa lain nga action. Let's say yes.
So arita sa 2 update violation. Ang kaning update violation is i-update lang ni nato tanan kung nato usbon. Okay, so let's say if mo try tag enter og 15 nga wala sa table, so ID doesn't exist, enter again. So mangita lang tag kanang naa sa table nato 14. Okay, so enter new violation. Sa kamay line violation. So let's say bullying violation name. Ato lang ni Osborne ang kaning cheating nga word. So let's say bullying, new description, bullying offensive words. Okay, new severity, since offensive words man so high. So ang enter new sanction, which is calling wait lang, attention of parents lang, attention of parents. Okay, so na-update na no, which is 14, bullying, offensive words, high, and then attention of parents. Ang kaning attention of parents is kung siya calling of parents attention. So let's ato lang i-check sa SQLite if na record sa violation data. Ato lang ni siya i-refresh. So nausab na siya bullying, offensive words sa attention of parents. Okay, so let's proceed to yes. And if we delete a violation, same process. So ngayon lang ni siya ID, which is 14. Ito lang i-delete 14. So na-delete na ang bullying. So as you can see, nawala na si bullying. So let's proceed yes and view violations. So sa kaning view violations is makita ang list of violations. May siya nga table. So as you can see, I provided here 5 columns: violation ID, violation name, then ang iyang description is naka-specific, and the severity, which is low, medium, and high. And ang kaning sanction is amo niyang punishment sa iyang nabuhat nga violation. Okay, so let's proceed. Let's say yes, then exit. Ang kaning exit is mobalik siya sa menu. Then let's say yes. So balik na ta sa atong menu. And the next one, option or choices is, the last one is record 3. Okay, so sa kaning record is I provided 6 options or actions kay nalang ko napuno ani, which is ang usa ka view is naka general, which is ang kaning view all record, while ang kaning search record is naka specific siya. So ang kalahian lang kani general, then ang kani is specific. So mag-try ta og add sa isa og record, add record sa ita. Then sa kaning add record is ang una ning mogawas is ang student table, which is provided here na list of students of information. Then mangita lang ta og kinsa nga student ang atong which student is naka-violate. So let's say ang kanilang si test 12. Then human na naka-input na ta og student ID, mangayo na pod siya og violation ID. So magpili lang ta diri kung unsa nga violation iyang na-commit. So let's say ang kaning late submission itatag 5. Okay, so it says here record added successfully. So let's say yes.
And if we see the kanang na successful siya is view all records lang ta. View all records number 4. So as you can see here, successfully siya test, then let submission, then automatic na ang date which is karon November 24. Then automatic po yung date settled ongoing. Naka-automatic siya since nagamit ko og local date and naka date time formatter siya. So as you can see here, nagamit ko ani nga code which is automatic na siya sa local date nga karon. Then sa kuan pod sa record settled or date settled is ongoing, automatic siya. Okay, since current man bag-o pa man, so automatic siya. Okay, so let's proceed. So let's say yes. So let's try how this works ang kaning update. Okay. So ang kaning update is dili na ni siya pareha sa student og violation nga need i-update ang tanan data. So ang kaning update sa record is ang iyang i-update ani is ang kuan lang ang date settled. So dili na niya labtan ang kaning uban, ang date settled lang. Okay, since kung ang student is nabuhat na iyang kanang sanction, so sample 3 days na. Done na siya, done. So it says here, update the record ID you want to settle. So if we say ang kaning test manasiya og kuan managbuhat ang iyang sanction, so automatic na siya nga mo kuan ang date ray. So mangita lang taglain. So let's say ang kanya ako pangan which is Lawrence. So 17. Wait lang, mangita lang taglain kanilang ongoing which is si Patricia. So let's enter 19. So si Patricia, pag-update niya, nahimo ng 11/24. So na-update na siya, na settled na. So instead of ongoing, na date settled na siya nga karon nga date. Na settled na yung violation. Okay, so let's proceed to yes. Then next action which is delete record 3. Then magawas na ang overall reports, tanan reports, then mangita siya ID kung kinsa atong i-delete. So let's say ato i-delete is aning test. So 29 type ta. So as you can see, na successfully deleted ang record which is ang kaning 29. Okay, so let's say yes, proceed ta. Then arita sa action nga 4. So ang kaning view all record kay mo ni ang general report. So mo ni ang tanang reports nga na-record sa usa ka system. So let's say enter. So mo ni ang structure or mo ni ang kung table sa general reports. So we have here 5 columns. Record ID, then student name from student table, then ang violation name from violation nga table. Mo ni nag-join silang duha, which is student, list of student, and ang list of violation which is ang violation name. Tapos ang kaning date reported and date settled is ang date ni sila kung kanus nahitabo o kanus na settle ang violation. Okay, let's say yes. So done na ta sa view all record. Proceed na ta sa search record nga action. So ang kaning search record nga action is naka-specific siya, specific student nga you want to search. So let's say 5, enter tag 5. Oh, sorry.
So let's input 5 again. So it says here, naka-provided ang student, list of students. So search a specific student to view their violation. So try tag input nga ang kaning siyang student nabi ni siya violation or wala. So let's say ang kaning 1 si Lawrence, say 1. So as you can see here, instead of mo gawas ang tanang overall reports, is naka-specific na siya one student then many violations. So one to many ni siya. So as you can see here, three violations by Lawrence, which is cheating, bullying, late submission. And as you can see, naka-specific pod. Nag-add pod ko og duha ka entities, which is description and sanction. So ang kanin siya dapita is naka-specific unsa nga violation type siya. So instead of 5 kabuok columns, nahimo na siyang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, so let's proceed. Yes. So mo ni ang last na kong action, and then ang last is exit record. Same process, kung exit ko record is may enter ko yes, mabalik siya sa menu. As you can see here. So that's my system works. That is the process. So I hope makasubay ra mo kung unsay process ani ako system. So I have only 4 here. For menu, 4 choices, and then sa student is 5 actions, sa violation pod 5 actions, and sa record is 6 actions. And ang nakalahian lang sa record is nag-add ko sa which is naka-specific search record, and then ang kani is ang general reports. So mao lang ni siya. So thank you for using the student violation system. Have a great day.